Hindu kan bi tan la right nimide tan la isor ase mania karone tan ai ase to ami kan bi ami ala isor noy itu ami kan kha la cheese ase to ami kan bi itu mana korbo lage na ki logole hosa kota gobole karone phui nokorbi aro hosa kam korbo karone phui nokorbi na hoise Hi, mulak viewers aro nagamanukan sob ki Jisu Krista Moron Salam janari ase aro nutun update welcome back kore ase Ajali Nagaland de monduk laga kota ekta aro nagamanukan mon jokam kuya laga kota ekta opore chuli ase idu laga opore moi bi ekta duda kota share koribole karone aigena ase idu ki ase bole September 28 Kohima de Hindu manukan aibole ase guru amikhan naga manukan logore Nagaland de dhaga manukan logore guru bon kuri dibola karone guru nakabi aro guru namorabi ninga kobole karone tahan idu laga program logole aibole ase gona amikhan tani pai ase idu laga opore naga manukan bi bishi mon dia pagena ase idu ki logole guru do gole mane Hindu kan laga bhagwan ase gona tahan manigena ase to idu karone idu guru do nakabo lage idu mangsu do nakabo lage aro guru ke namaribo lage kogina aro namorabo lage kone itu laga kota obode tahan itu logen ai ase aro aibole ase gona iniga kota ai ase mohan naga manukan Christianity hoigena 150 years bi par hoi jese iniga laga machode sapna devi tagianai aro itu guru laga kota aro bhapna devi taganai aro future devi itu nimide bhapna bi natagibo sapna bi natagibo Genesis pralona revelation isobra banagen ahalaga itu major devi guru do ki ase amian khalwa kane banaise gona isobra clearly likhina ase to aji kundu jaga bra kutti laga kota lugina Hindu manukan Nagaland aibole ase bishi sorom kota ekta bi ase tahan logode tahan bra alak tahan laga mandir de jaigena isor laga kota gobole ase tahan laga preaching krubole ase ground ekta de gole do eku problem nai moi hisab de go ki logole ami Christian manukan bi Christian daga jaga de jaigena nole alak alak jaga de jaigena ami an bi revival loy crusade loy na prayer meeting kan loy aro fellowship kan loy eku problems nai tahan bi itu karni aishule do alak oda ase moi kobole moi jai Nagaland de gole the religious laga line de sabse peacefully Nagaland do ekta ase mane eku jemila na daga religious laga line de sob laga dorom bi milina dage laga ekta ase olive achi ami khan forefathers khan bra khaigen alaga eku bhabna debi na daga ami hala mon debi na dage laga guru nosu na khabi itu Nagaland de bon kobo lage niga kobole karne aibole ase koda gole bishi monduk ekta ase aro edu bi abnat accept koribole pare na pare edu abnan bi bhabna koi sabe aro moi hisab de gole amian future de bi kitabe amian guru do gole mane mohan janwar ki ase guru bi tu ase kutta bili gauri aro murki sob du janwar ase na oi takan bra bhagwan mani ase gole no problem tade ku problems na takan mani gole pare tade ami khan ba takan na mani de aro itu iku kobole nai kile gole alak alak religious ase alak alak nichur laga biswas ase takan ki ke biswas kore takan freely aro takan biswas kor pare tolibi ami khan Christian manukan aro naga manukan ami khan gole itu gole khala ekta ase gona ami accept kore kitia bi ami khan do itu bhagwan ekta ase gona mani gole na pare aro mani bole bi noy na tubi ami hala moni rakhibo lage aro clearly bible de likhina ase new testament is Jesus bra koise kundu ami kan hat na dolai na kha karne letra noy oli kundu pitor bra olai idura letra koi nga ola ase aro moi tu kobole mon jase bishi naga manukan kiba ininga laga kota kan olai se ole do church manukan bra kobo lage church manukan bra kobo lage church manu do kun ase apni moi church ase do apni moi church under de ase church manu ase apni moi kotha no tai se ole apni moi bra na koi se ole kun bra kobo religious Hindu kan la Christian kan la religious alag ase aro ami kan Christian kan bra takan gibi ami kan laga niyam cholabo lage kole do takan bi biya bo do sabina aro takan bra bi Christian kan logo takan la niyam cholabo kole do mokan bi namani bo aro itu pari bole bi noy aro nichu laga rights nibide ami kan kun ole bi khara korbo lage ki logore Hindu kan bi tan la right nibide tan la isor ase mania karone tan ai ase do ami kan bi ami ala isor noy itu ami kan khala chis ase do ami kan bi itu mana korbo lage na ki logole ami kan ki ase Bible de gushi hosa kota gobole karne phui nokorbi aro hosa kam kurbo karne phui nokorbi na gushi idu gone ami khan naga manu kan bi mon de idu rakhibo karne ati ina koi de ase do gone apna laga bhabna de ki ase comment section de comments kori sabe aro kwa nishna
इत्या भी मानुला कोता होने ना अमी लगा भावना उल्टा पुल्टा कित्या भी न करबी किलो गोले अमी विश्वास कोरिया जिंदा ईश्वर असे कोगिना अमी इन्दिगा जीसस क्राइस्ट लोगोले माने के ना मिरेकल काम डांगर कोगे ना और ताई लगा मोरम दो इत्या ता कौन लगा ईश्वर ब्राबी मानु निमिरे लाइफ दिया लगा इत्या ता खुनी पानाय ना मानु एकता के मोरम कोगे ना लाइफ दिया लगा sacrifice kura laga itu itia tak khuni pana hole bi ami khan laga savior the Jesus Christ tai bado kole apuni moi karne cross e duk pai gena tai muria laga tai laga background noile tai laga hisab te tai do kole inga moi kole laga chutu mutu laga manu noy hole bi tai chutu ekta banai gena kansa ekta nisna banai gena tai iman dhun dolot laga jaga aro iman suna chandi laga jaga bar ai gena और इमान खुशी शांति लगा हेवन पर आएगा ना ताई अमी और अपने लेतरा दुनिया दे बुराई दिया लगा अमी खान लगा मोन दे होता है तो याद करो देखो ना जो कोई दे ऐसे तो थैंक यू गॉड ब्लेस यू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय